पळय तो होणको आहा पळय तो शेखर नायक गोवा यूट्यूब चॅनल. आतां धुलेर मेन रोड आहा दिसता तुमकां. हो धुलेर मेन रोड. हो जो रोड गेला डांगी कोण रोड गेला. ही न्यू बिल्डींग येयल्या तेज्या फुडल्यान एक फुड्यान बरो एक व्हडलो खड्डो पडला पळय. आतां पर्यंत 2 जाण पडले भितर. आतां हे पळय स्कूटर पळय कशी भितर वयता ती. पळय दिसता तुमकां केदो व्हडलो खड्डो पडलेलो आहा. आतां म्हापशान खूब कडेन हे खड्डे पडल्या. लक्ष कोणाचें ना. दनपाराक आमी व्हिडिओ केला. आतां पळय उदीक भरला न्हू. लोक पडात आहा पळया केदो व्हडलो खड्डो पडला तो पळय. आतां पर्यंत 2 जाण पडले. आतां तेका लागून म्हाका कोणी फोन केलो. हे धुलेर म्हापसा मेन रोड आतां हें घातला दिसपाक लागून. तरी सुद्दां हांवें आतां ट्रॅफिक डिपार्टमेंट आमचो PI ट्रॅफिक डिपार्टमेंट PI सराक हांवें फोन केला मातशें एक बॅरिकेडींग धाड म्हणून. कित्याक आडवे बॅरिकेडींग घातलें काय मातशें बरें पडना. जाल्यार आतां हांगासर कितें आहा भितर ते गुणे बी घातलेले आनीक डेंजरस. हे बारीक गुणे मेळना. व्हडले गुणे घातले तेजेर आनीक कोण पडोंक आहा. सामकें डेंजरस जाला. हेज्या फाटल्यानूय खड्डे पडलेले आहात. म्हापशान सगळ्याच कडेन खड्डे पडलेले आहात. जालें. म्हाजें नांव उदय हिरवे. हांव शेखर नायक यूट्यूब चॅनला वयल्यान उलयतां. हांव आतां सारको धुळेळान आसा. हांगा यमाचो शोरूम आसा. हेवटेन डांगी कॉलनी वचपाक रोड गेला. हेवटेन आमच्या बायपासार हायवेर थंय तो होणको पडला पळय केदो व्हडलो तो. व्हडल्या व्हडल्या मनशांनी म्हटलें महारथी मनशांनी म्हटलें गोंयान एक खड्डो दिसना म्हणून. आतां म्हापशानूच खड्डे कितले पडल्यात ते पळयात पयलीं. आयज दनपारच उलयल्लो हांव 2:30 पावणे 3च्या दरम्यान उलयल्लो आसा. आतां ऑलरेडी म्हाका दिसता 9:30 पावणे 10 जाय येयली. आतां खंय एकटो हांगा पडलो. 2 जाण पडले खंय. शेखर भाईन म्हाका फोन केलो उदय मातसो यो अर्जंट हे काडया म्हणून. केदो व्हडलो होणको रे. दादलो एक हँडल करूं शकता हेवटेन तेवटेन पायलान. बायल कितें करतली आवडी पडटली मोडटली. हे कितें रे. हे म्हापशान मरे आमच्या. म्हापशा शहर मरे सिटी मरे काय बरी आमची. पावस पडच्या पयलींच तुमी म्हयनोभर पयलीं डांबर घालतात हय आनी मागीर ते चल्ले व्हांवून. हे ही परिस्थिती. केदो व्हडलो होणको पळय बरो दिसता. म्हाका दिसता कोण्यान सुद्दां मोडटलो कोण तो. हेजेर लक्ष घालपाची गरज आसा बेगींतल्या बेगीन. कोणाक म्युनिसिपालिटीक पडटा सॉरी PWDक पडटा तेणी लक्ष घालता आनी बेगींतल्या बेगीन हें काम करून घेवचें. आनी एका तर तुमी डांबर घालपाचो विचार करूं नाका. एका डायरेक्ट सिमीट घालपाचें. कॉन्क्रीट घालून उडयात बरें. चड सिमीट घालात चड इल्लेशें तुकी लावन बरें घालात आनी बरें करून उडयात हें काम. अरे म्हाका एक बरें दिसता. बोडगिनी क्रॉस जाले काय बरें सुंदर दिसता पळयात रे. सालिगांव रोड असो वचपाक बरें दिसता. बिचोले पळय सगळे वेवस्थीत आसा. खड्डे आसात पण म्हापशान जे खड्डे आहात पळय म्हटलेले व्हडल्या म्हारथीन खड्डो एकूय दिसना म्हणून. सद्या हो खड्डो हो पळय खड्डो केदो व्हडला. थंयसर म्हाका दिसता आनी कोणाक पुरूंक मेळटलो मनशाक. हांगा जनावर एक बारीक कोणा जर मेले मारले बेल ते पुरूंकूय मेळटले हांगासर. इतलो होणको दाखयल्लो शेखरान. आतां हेजेर बेगींतल्या बेगीन लक्ष घालपाची गरज आसा. मातशें प्लीज पळयात बाबा न्हू. थंयसर हतसर होणको पडलेलो आसलो. होणके खूब जाले. हिसपा भायर जाले. मातशें विचार करा आनी लोकांचो पयलीं विचार करात बाबा. लोकांचो विचार चड करपाची गरजेची हे आसा. कित्याक लोक हांगासर येता वयता 24 वरां गाडयो चालू आसता हांगासर. आनी झप करून कोण पडलो तकलेन उबो बाबडो तेची आयज दिवाळी फुलतली. ती फुलोवंक दिवं नाका अशी. पडोन फुलोवंक दिवं नाका. फुलता ती फुलांनी. थँक्यू. तशें आतां बॅरिकेडींग हाडलेलें आहा म्हापसा ट्रॅफिक डिपार्टमेंटान. PI मालन सराचें हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आतां हांगासर ASI मापारी आहा तो आहा आनी तेजे बरोबर कॉन्स्टेबल अक्षय आहा तेंचे देव बरें करूं म्हणटा हांव. कित्याक हें मेन आसलेलें. हें जर हांगा बॅरिकेड लायना रातचें कितें जावं शकतलें. हे डीप इतलो डीप हो खड्डो आहा. 2 जाण पडल्यात. तितून गाडयो सुद्दां आमी पळयल्या अशें आपटल्यात होणक्यान पडल्यो काय थोड्यांक कळना. उदीकूय भरलेलें आनी पावस तर चालूच आहा. त्या लागून परत एकदां सर तुमचें देव बरें करूं. हें तुमच्या PIचें कितें हें काम तुमी बरें केलात.
आतां रातची वरां जाल्यार 5:30 तुमी ही आतां आमी तुमकां फोन करिना फुडें तुमी एक बॅरिकेडींग हाडून लायलेले आहात आनी फाल्यां हांव मागता हे आमचे कोण डिपार्टमेंट आहा PWD जावं म्युन्सिपालिटी तेंच्यांनी होच खड्डो न्हू बाकीचे आनी खूब कडेन खड्ड्या ते तेंच्यांनी भरूंक जाय नाल्यार अशेंच जाता लोक पडटले. थँक्यू सर. बरं